Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Miss Putri's English class. Now, in this video, we are going to learn about past continuous tense. Okay, so what is past continuous tense? It's a tense that is used to tell and ask about actions or events that were happening in the past time. Jadi maksudnya ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Okay, let's see the dialogue here. It's between Lila and Rani. Lila said, "Last night, Rina came to my house." Malam kemarin, Rina datang ke rumahku. "What were you doing when she came?" Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia datang? Kata Lila, "I was watching TV when she knocked on the door." Aku sedang menonton TV ketika dia mengetok pintu. Oh, I see. Jadi begitu. Okay, now let's see the sentences. Kita lihat contoh kalimatnya. The first one, I was watching TV when she knocked on the door. Ini dari dialog sebelumnya ya. I was watching. Aku sedang menonton TV ketika ya. And then Rita was standing under a tree when she saw the rainbow. Rita sedang berdiri. Jadi ini artinya sedang berdiri di bawah pohon ketika she saw the rainbow. Ketika dia melihat pelangi. Nah, while I was walking down the street, it began to rain. Ketika aku sedang berjalan, it began to rain. Hujannya mulai turun. Nah, di sini yang bergaris dan berwarna kuning ini adalah contoh dari past continuous tense. Okay, now let's see the forms atau formula atau rumus yang diperlukan dalam past continuous tense. The first one, subject, and then to be, and verb ing. Okay, now let's see if the subject is I, maka to be-nya adalah was, and then we need verb ing. Jadi di sini contohnya I was sleeping. Aku sedang tidur, dan ini harap diingat kalau ini terjadinya di masa lampau. I was sleeping. Verb ing di sini verb one ditambah ing. Nah, if the subject are you, they, we, atau the cats ya, untuk subjek-subjek yang plural, subjek yang jamak lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Plus verb ing, contohnya di sini playing. Jadi kalau kita bikin kalimat, you were playing, kamu sedang bermain. They were playing, mereka sedang bermain. Atau the cats were playing, kucing-kucing itu sedang bermain di masa lampau ya. And then if the subjects are she, he, it, atau Melissa, nama orang satu orang ya yang singular, maka to be-nya juga was. She was reading, he was reading, Melissa was reading, sedang membaca. Now let's see the time signals atau penanda waktu yang biasa digunakan dalam past continuous tense. Ada at this time yesterday, saat ini kemarin. Saat ini kemarin, maksudnya kalau sekarang jam 1, kalau kita bilang at this time yesterday itu artinya jam 1 kemarin gitu. At 7 o'clock last night, semalam jam 7, tadi malam jam 7. Last week on Sunday, minggu lalu hari Minggu. This morning at 8 o'clock, tadi pagi jam 8. Maka itu adalah time signals yang bisa kita gunakan untuk past continuous tense. Now let's see the use of the time signal. Kita lihat penggunaan time signal ini dalam kalimat ya. I was sweeping the floor at this time yesterday. Aku sedang menyapu lantai at this time yesterday. Saat ini kemarin gitu. My family was having dinner at 7 o'clock last night. Keluargaku sedang makan malam jam 7 kemarin malam. Last week on Sunday, jadi kalau time signalnya ini boleh di belakang, boleh di depan ya. Kalau di depan kita harus pakai koma. Nah, kalau di belakang dia langsung seperti ini. Last week on Sunday, we were playing sand at the beach. Minggu lalu hari Minggu, kami sedang bermain pasir di pantai.
Okay, now let's see the functions atau kegunaan dari past continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi for example, Leah was calling me at 7 o'clock yesterday. Ini terjadi di masa lampau ya. The second one, untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul atau terjadi. Jadi di sini ada dua kejadian. Maka kejadian pertama menggunakan past continuous tense dan kejadian kedua menggunakan simple past tense. For example, Rahayu was sleeping when her sister came. Rahayu sedang tidur ketika saudara perempuannya datang. Nah, jadi di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama, Rahayu was sleeping. And kejadian kedua, her sister came, saudara perempuannya datang, begitu. The second example, they were traveling when their grandma passed away. Jadi kejadian yang pertama, they were traveling, mereka sedang berjalan-jalan atau pergi liburan when, ketika their grandma passed away. Kejadian keduanya, neneknya meninggal gitu. Nah, jadi di sini kedua kejadian ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung when, artinya ketika. Ya. And the third functions, fungsi yang ketiga untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain juga terjadi secara bersamaan. Maka di sini ada dua kejadian ya. Maka keduanya menggunakan past continuous tense. For example, I was watching TV while my mom was cooking in the kitchen. Aku sedang menonton TV ketika ibuku sedang memasak di dapur. Jadi di sini ada dua kejadian. The second one, the students were chatting while the teacher was going to the toilet. Siswanya sedang mengobrol ketika gurunya sedang pergi ke toilet. Jadi ada dua kejadian yang bersamaan. Keduanya kita pakai past continuous tense. Okay, now let's see the form of negative sentences. Kita lihat bentuk kalimat negatif dari past continuous tense. Lihat contoh yang ada di sini ya. I was not watching TV when she knocked on the door. They were not sweeping the floor. My family was not having dinner. Jadi kalau kita perhatikan kalimat negatifnya hanya menggunakan tambahan not setelah to be, was, or were. Now let's see the form of interrogative sentences atau kalimat tanya. For example, what were you doing when she knocked on the door? Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia mengetok pintu? Jadi bertanyanya kita gunakan question word, lalu diikuti oleh was or were, and then subject, and then verb ing. Okay, the second one, were they sweeping the floor at this time yesterday? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya yes or no ya. Jadi yes no questions. Maka ini to be-nya ditaruh di depan were, and then subject they, and then verb ing. Maka jadinya were they sweeping the floor at this time yesterday? Jadi maksudnya kalau diartikan apakah mereka menyapu lantai saat ini kemarin gitu. Okay, the last one, was your family having dinner at 7 o'clock last night? Apakah keluargamu makan malam jam 7 tadi malam gitu. Maka to be-nya ditaruh di depan was, subject my family, and having dinner as the verb ya. Okay, that's all for now. I hope you all understand my explanation. Don't forget to like, comment, and subscribe ya.
That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.